Kada sam polovinom 70. godina prošlog veka na sajmu automobila u Beogradu kao dete prvi put video Tatru 613, za mene je ovo bio svemirski brod. Naime, na delu je jedna neponovljiva kombinacija inventivnosti, ali i tvrdoglavosti čehoslovačkih inženjera i naravno pogledajte Italo stylinga. Rastislav i ja se vozimo u primerku iz 1979. godine, koga su od Milošte zvali Hromka, očigledno zašto, a ispod zadnje haubene prednje je Tatrina klasika. O čemu je reč? Tako je, reč je o V8 motoru radne zapreme na 3500 kubika. Ima 168 konjskih snaga, 270 Nm obrtnog momenta. Do stotke postiže 11,4 sekunde. Maksimalna brzina je 190 km/h. Možda najvažniji podatak je njegova putna brzina koja iznosi 160 km/h. Razvoj ovog modela počeo je 1968. godine, a dizajn ili ti styling poveren je italijanskoj kući Vignale. Nego da mi kažemo još koju reč o motoru. Karakteristika njegova je da je hlađen vazduhom. 8 cilindara ima, a 4 bregaste osovine, što znači da na svakom cilindru ima 2 ventila. Njegova specifičnost je u tome što se nalazi iznad zadnje osovine, tako da ima idealno raspoređenu težinu, 55% na zadnjoj osovini, a 45% napred. Za razliku od nemačke škole u to doba, koja je uglavnom za ta vozila koja su imala nazad motor, imala i za pogonske osovine i sam agregat stacioniran. Kada govorimo o serijskim modelima, Tatra 613 je te 1974. godine imala multilink vešanje na zadnjim točkovima u 4 tačke, nešto što je Mercedes u serijsku proizvodnju uveo tek 8 godina kasnije u seriji W201, legendarnom modelu 190. Socijalizam je bio poznat po visokom nivou birokratije, a birokratija još uvek muči ovu Hromku. Pa ovaj automobil najbolje ilustruje problem ne samo moj, nego i mojih kolega oldtimerista koji imaju vozila velikih kubikaža, jer država još uvek ne pravi razliku između vozila koja su luksuzna i koji su oldtimeri, jer mi naime prelazimo maksimalno do 1000 km na te skupove, da širimo tehničku kulturu i nasleđe koje imamo na ovim prostorima sa našim vozilima koja smo uspjeli spasiti. Tako da 1000 evra za to se ne isplati. Sad je na redu da i Ministarstvo financija pokaže dobru volju i izađe nam u susret i napravi razliku između luksuznih vozila i oldtimer vozila. Ukupno je proizvedeno oko 7000 primeraka ovog modela. Međutim, definitivno deluje kao da ih je bilo više. Naime, Tatra 613 znala je da pređe i po 1.000.000 kilometara, znači dugo je bila na putevima, mada su automobili na 200-300 hiljada kilometara išli na generalni remont u fabriku. I onda su na njih, već po potrebi, ugrađivani spoljni delovi sa nekih kasnijih faceliftova. Inače, prema nekim zapadnim provokatorskim podacima, KGB je kupio čak 500 primeraka, ne bi li sa njima jurio domaće neprijatelje socijalizma, koji su u najboljem slučaju mogli da se nađu za volanom Volge. Gde se Tatra 613 nalazila u lancu ishrane, hoću reći nomenklaturi socijalističkih automobila,
Govori i podatak da je bila duplo skuplja od Čajke. Međutim, u SFRJ to baš i nije bilo tako. Uveženo je ukupno 112 primeraka u 2 kontingenta. Prvi kontingent je plaćen manje više po redovnoj ceni i automobili su raspoređeni po organima vlasti. Drugi deo je uvežen i ponuđen je na slobodnom tržištu i niko nije hteo da ih kupi. Onda je zbog neažuriranja njihove cene usled inflacije vrednost ove Tatre ili cena pala na nivo cene stojadina i, čik pogodite, opet niko nije hteo da ih kupi. Automobili su stajali na lageru, nakupili rđu i praktično mnogi od njih sa 0 kilometara otišli pravo na otpad. Ovo je jedan od spašenih. Socijalistički rečeno, gde će radnici i seljaci, omladina i pošteni intelektualci moći da vide ovaj auto. Biće mi čast i zadovoljstvo da tokom skupa UAMK Veteran iz Novog Sada krajem avgusta meseca, poslednji vikend, organizujemo skup na kome će ovaj auto sigurno biti izložen. Vidimo se u centru Novog Sada.